Hello! Ito, subukan natin mag-book sa Joyride. Joyride. Suportahan natin to, Joyride. Bago lang to, parang angkas din siya. Joyride, ang pangalan. Yan. Bali, saan tayo pupunta? Paano mag-book sa Joyride? Yari, punta tayo sa Eastwood. Eastwood Mall. Dan. Yan. 57 pesos. 57 pesos, estimated time 12 pesos, distance 2.7. Ang computation, kaya naging 57, ito. First 2 kilometer, 50 pesos. Bali, 57 siya kasi 2.7 kilometer. Ito ang calculator. 57. 50 pesos siya. 50 pesos yung first 2 kilometer. Yung 2 kilometer, 50 pesos. Tapos 0.7 siya, kaya naging 57. Bali, 2 kilometer. 10 piso kasi per kilometer eh. O, 10 kilometer. 10 times 2, 20. 2 kilometer yan, 2. Yung 10 pesos per kilometer yan, 10 pesos per kilometer. Bali 1 kilometer, 10 pesos. 2 kilometer, 20 pesos. Equals 20 pesos, 2 kilometer. Plus yung base fare na 30. Kaya 50 pesos per 2 kilometer. Ano siya? 2.7. Bali, 2.7 times 10 equals 27 plus 30 base fare, yung plug down. Kaya naging 57. Yan ang computation sa Joyride. 57 pesos. Layuan natin. Layo-layo tayo. Ito tayo sa, sabihin natin sa MOA. Okay, sa MOA tayo. Yan, MOA Arena. Sa may Pasay. Dan na natin. Yan, 47 minutes. Estimated fare, 201. 17.1 kilometer. Paano naging 201? Ito, computation. Bali, 17.1 kilometer estimated distance. Calculator natin. 17.1 kilometer times 10 kasi 10 pesos per kilometer. Yan, 171 yung 17.1. Yung 17.1 kilometer. Plus base fare na 30 pesos. Yun, 201. Tama ba? 201? Ayan, 201. 17.1 kilometer. Yan ang computation. Subukan natin kung merong kukuha. Cancel. Finding na. Meron niya, marami tayo ditong biker. Marami tayong driver dito. Book na kayo sa Joyride. Subukan yung Joyride. Mas mura siya sa Angkas, alam ko eh. Angkas din, okay din yun. Move It, meron din Move It. Bago rin yun. Motorcycle taxi rin yun. Medyo busy mga Joyride driver ngayon. Finding driver na.
Walang kumukuha. Papuntang MOA. Malayo kasi. Yun, may driver na tayo nakuha. Your biker is on the way. Shout out sa'yo, Dennis Cartaga. 9 minutes away. Honda ang sasakyan niya. Si Kuya, 201. Yan ang computation natin. Yan, na-cancel na natin. Tinesting lang natin. Yan. Testing lang yon, test. Bali, test run, test, lang natin. Pilot test lang natin. Test booking lang, testing lang.